पंजाब मेडिकल कॉलेज लायलपुर। उस वक्त लाहौर में लड़कों का एक मेडिकल कॉलेज था। उसी साल लायलपुर और रावलपिंडी में भी 2 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए थे। लाहौर से नज़दीक तरीन लायलपुर ही था। उधर हमारे रिश्तेदार भी थे। वहाँ का नाम लिखवाने का मैंने सोचा, मगर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का मेरा एक बंगाली क्लास फेलो था। वो मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद पाकिस्तान में ही रहा। उसके ख़ानदान वालों ने भी कहा कि हम ना अपना मुल्क बदलेंगे ना अपना झंडा, हम पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी रहेंगे। वो लोग उधर लाहौर ही रह गए। मुझे उसके घराने की अजमत का इदराक था। मैं उसे भी साहिब राय समझता था। उसने मुझे गुमराह कर लिया। बोला, बहावलपुर में कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज के असातिज़ा बहुत बाकमाल हैं, उधर का नाम लिखवाओ। मैं भी उधर जा रहा हूँ, दोनों दोस्त इकट्ठे पढ़ा करेंगे। मैं इंटरव्यू के लिए अंदर गया तो बुझे दिल से बहावलपुर का नाम लिखवा के आ गया। उन्होंने कहा, हो गया एडमिशन, पहुंचो बहावलपुर। घर आया मुंह लटकाए। आप मेरा चेहरा देखते ही समझ गई कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में नाम नहीं आया। सारे घर के बंदे इकट्ठे हो गए। किस मेडिकल कॉलेज में मिला एडमिशन? मैंने बददिली से कहा, बहावलपुर। ओह, इतनी दूर? लायलपुर में भी नहीं मिला? नहीं नहीं, उधर तो मिल रहा था। फिर इतनी दूर क्यों गए? कोई है मानने वाली बात? वो मैंने खुद बहावलपुर का नाम दिया। क्यों? मासी रहती तेरी उधर कोई? मासियां तो तेरी सारी पुत्र लायलपुर में। लायलपुर में दाखला मिलता था, मैं बोलूं, यकीन कोई ना करे। रावलपिंडी में भी नहीं मिला? उधर भी मिल रहा था। फिर मत मारेगी जो दूर बहावलपुर जा फंसे। मैं सर पकड़ के बैठ गया। वाकई मेरे उस बंगाली दोस्त ने मेरी मत मार दी। अगले दिन भी इंटरव्यू होने थे। मेरा तो हो चुका था, दूसरों की बारी थी। किसी तरह मैं इंटरव्यू वाले कमरे में फिर चला गया। अंदर पंजाब के सारे मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल हजरात बैठे हुए थे। उन सबके दरमियान निस्बतन चौड़ी कुर्सी पे प्रोफेसर तूसी थे। पंजाब के तमाम प्रिंसिपल से वो सीनियर थे। मुल्तान निश्तर मेडिकल कॉलेज के बानी प्रिंसिपल रह चुके थे। बाकी सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स उनके शागिर्द रहे थे। और यही प्रोफेसर तूसी पंजाब मेडिकल कॉलेज लायलपुर के प्रिंसिपल भी थे। मैं उन्हें पहचानता तो ना था, मगर किसी से बाहर खड़े खड़े पूछ लिया था, लायलपुर पंजाब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कौन से हैं। खैर, मैं मे आई कम इन सर कह के अंदर घुस गया। किसी ने पूछा, नंबर बताए। नाम बोल दिया। उधर एक ने रजिस्टर में मेरा नाम, मेरे नंबर देखे, बोला, आपका एडमिशन तो हो गया है बहावलपुर। मैंने कहा, सर यही गलती तो आज तक सही कराने आया हूँ। कौन सी गलती? मैंने, सर लायलपुर पंजाब मेडिकल कॉलेज में जाना है, उधर मेरा एडमिशन बनता है। बनता तो है, मगर तुम बहावलपुर लिखा चुके। ये गलती थी, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मगर किसी और मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना सर, सिवाय पंजाब मेडिकल कॉलेज के। नहीं नहीं, वो हाथ लहरा के बोला। एकदम चौड़ी कुर्सी पे बैठे प्रोफेसर तूसी रजिस्टर वाले बंदे से हाथ हिला के बोले, ठहरो, लड़के की बात तो सुनो। फिर मुझसे बोले, पंजाब मेडिकल कॉलेज क्यों जाना है, बहावलपुर में क्यों नहीं? सर, मैंने सुना है उधर के प्रिंसिपल सबसे बेहतरीन है, उधर के असातिज़ा भी बाकी मेडिकल कॉलेजेस से बेहतर चुने गए। अंदर से मैं खुद को अपनी इसी चालाकी पे शाबाश दूं। प्रोफेसर तूसी साहब ने सर घुमा के चारों तरफ बैठे मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल को देखा। उनकी आंखों में चमक आई। मैं फिर लजाजत से बोला, सर मेरा नंबर बनता है लायलपुर के लिए, आप मेरिट लिस्ट चेक कर लें, कल गलती हो गई, बस लायलपुर ही जाना है। प्रोफेसर तूसी रजिस्टर पकड़े प्रोफेसर से बोले, इसका लायलपुर मेरिट बनता है या नहीं? वो बोला, मेरिट तो बनता है, लेकिन। जब मेरिट बनता है तो लेकिन किधर से आ गई? करो इसे लायलपुर में। वो सर झुका के आहिस्तगी से रजिस्टर में मेरा नाम बहावलपुर से काट के लायलपुर लिखते हुए बोला, राइट सर। प्रोफेसर तूसी साहब ने चमकती आंखों से मुझे सर उठा के इशारा किया कि हो गया। रजिस्टर वाला भी बोला, कर दिया नाम लायलपुर, अब रावलपिंडी ना चले जाना। कहीं नहीं जाता सर, बस लायलपुर। ओके, डन। मैंने सर झुका के हाथ उठा के प्रोफेसर तूसी साहब को सलाम किया।
ہاتھ اٹھائے اٹھائے باقی مسکراتے ہوئے پروفیسر کی طرف بھی سلام سے اشارہ کیا اور اچھلتا گھر آ گیا۔ ہاتھ میں میرے پرچی تھی، پنجاب میڈیکل کالج لائل پور۔ گھر میں آپ سب کو پرچی دکھائی، شکر ہے گھر میں میری بگڑی ہوئی عزت بحال۔ کالج ابھی کئی مہینوں بعد کھلنا تھا۔ گلی میں میرے لیے کھڑکیاں کھلنا شروع ہو گئی۔ منڈا ڈاکٹر بن رہے۔ کون؟ وہی ہیرو، وہ وحید مراد کے بالوں کے سٹائل والا۔ اوف، بڑا تنگ کرے گا مریضوں کو مریضنیوں کو کہے۔ گلی میں موڑے بچھا کے بیٹھی عورتوں لڑکیوں میں اس خبر کی پٹی چل گئی۔ پر پڑھے گا لائل پور میں، چلو اتوار کے اتوار یا ایک چھوڑ کے تو آئے گا، کیا پتا۔ کہتے ہیں ڈاکٹروں کی کتابیں بہت موٹی موٹی ہوتی، صرف موٹی تھوڑی ہوتی پھر وہ ننگی کتابیں ہوتی۔ توبہ توبہ، پھر تو اور بگڑ جائے گا، یہ بگڑے گا یا بگاڑے گا؟ عورتوں کے کہے لگتے۔ ایک کہتی، پر ماسی ڈاکٹری کوئی آسان کام تھوڑی۔ ہاں بھائی، جب انہوں نے مریض کو ہی ننگے کر دینا تو کتابوں میں کپڑے پہنا کے تو نہیں پڑھ سکتے ڈاکٹری۔ چلو بھائی، ہمارے محلے میں بھی کوئی ڈاکٹر ہوا، چلو چل کے اس کی ماں کو مبارکباد دینے چلے۔ بھائی مبارک تو بنتی ہے، دیکھ بڑا بیٹا انجینئر ہے، یہ منجلا ڈاکٹر بن رہا ہے، چل ہاں سب اکٹھی مبارک دے کے آئیں۔ بڑی ہی میٹھی ہے طبیعت کی، تبھی اللہ نے یہ بھاگ لگائے۔ باقی ہیں نا گلی میں ایک سے ایک بڑھ کے ایک سلطان راہی، 3rd ڈویژن ہے، جیسے بڑے ہیرو ہیں وہ۔ اب تو ہیرو ہے یہی وحید مراد جیسی لٹ ماتھے پہ دیکھ کیسے کھینچ کے بناتا ہے۔ لے، یہ تو وحید مراد سے اوپر ہوا، وہ تو فلموں میں جھوٹ موٹ ڈاکٹر بنتا ہے، یہ تو اصلی ڈاکٹر بننے والا ہے۔ ویسے اس ہیرو کی ہیروئن ادھر گلی میں کچھ زیادہ نہیں ہوگی؟ وہ ساری مل کے ہنسنے لگتی، پھر اٹھ کے آپ کو مبارکباد دینے پہنچ گئی۔ آپ سب کے لیے چائے چڑھا کے چولہے پہ آ گئی اور بولی، بہنوں سردیوں کے دن ہیں، چائے کا کپ پی کے جانا۔ وہ ہنسی، بولی، ہم نے تو لڈو بھی کھانے ہیں، میں ابھی منگواتی ہوں۔ آپ نے مجھے آواز دی، پتر سلام کر۔ میں نے سب کو سلام کیا۔ تجھے مبارکباد دینے آئی ہیں سب، جا بھاگ کے لڈو لے آ۔ نانا پتر، نہیں ویر، لے آنے تو لڈو کو کچھ لڈو۔ وہ شرارت سے ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنستی۔ آپ انہیں دیکھے بغیر ان کی بات کو سمجھ جاتی۔ آپ کے چہرے پہ وہی مسکراہٹ آتی ہے جو شب برات کی رات میرے ہاتھ سے پلاؤ کی پلیٹ پکڑتے آئی تھی۔ میں بھی اسی طرح گھبرا کے شرما کے لڈو لینے بھاگ جاتا ہوں۔